Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Intui vatale Dei, a Deum qui edificatium et tutamio. Adorator nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Confiteor Dei Dei potenti Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo Beata Baptiste, Sancta Apostol Petro et Paulus, Nux et Sancta Homus Africa, Venimus Cordazione Verbeto Pere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo Beata Baptiste, Sancta Apostol Petro et Paulus, Nux et Sancta Vos fratres arcamidem Deum nostrum. Miseriatur tuo, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioann Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nihil cogitationi, verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa. In Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur Dei votante Deus, libis peccatis vestis peccat motus vitam aeternam. Amen. Indulgentia matricium remissione peccatorum nostrum tevat nobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Deus conversus liquificabis nos. Et plebs tua letabitur in te, Possed nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Requiem aeternam dona eis Domine, plus perpetua lucea Deis, te decetimus Deus in Sion, et tibi redetro votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam et te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis Domine, plus perpetua lucea Deis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Fidelem Deus omnium conditor et redentor, animabus famularum petuarum remissionem cum torrentibus peccatorum, ut innocentiam quam sempre opta verunt, piis supplicationem consequantur, qui vives et nascundir Patri Date Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli Corinthios. Fratres ecce mysterium Paulis dico, omnes quidem ne surgemus, et non omnes immutabimus, in emunt et in ictu oculi, in novissima tuba, canet in tuba, et mortui resurgens incorruptibili. Et nos immutabimus, oportet enim corruptibile hoc indubire incorruptionem, et mortale hoc indubire immortalitatem. Cum mortem mortale hoc indubire immortalitatem, tunc fiat sermo qui scriptum est, absorpta est mors in victoria, ubi est mors victoria tua, ubi est mors stimulus tuus. Stimulus autem mortis peccatum est, vitus vero peccati lex. Dio autem gratias qui delit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesu Christum. Dio gratias. Requiem aeternam dona eis Domini lux perpetua lucea Deis, in memoria aeterna initus et ab auditione malum non temebit. Absolve Domine animas omnium filium defunctorum, ab omni vincula delictorum. E gratia tua illis succurrente, meriando levade iudicium et sionis, et lucis aeterne beatitudine perfumi. Dies illa, solvet secula infavilla, tesseravit cum sibilla. Quantus temores futurus, quando iudex est venturus, cunctas stricte discussurus. Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, cosit omnes ante tronum. Mos supebit et natura, cum ne surgit creatura, iudicante responsura. Liber scriptus proferitur, liquor totum contenetur, unde munus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid fit lauta parevit, nihil nutum remanebit. Quid sumis et dicturus, quem paturum rogaturus, convictius sit segurus. Rex temendi majestatis, qui salvamus salvas cartis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vie, neme peras illa die. Quires me sedisti lassus just, et de mysticus et passus, tantus slabo non sit casus. Justi iudex solutionis, donum fac remissionis, ante diem rationis.
in gemisco tanquam reus coparubet votus meus, supplicanti parce Deus. Qui Mariam absolvissit latorum exodisti, mihi copres fembridisti. Preces me non sunt digne, sed bonus ac benigne, ne perine cremerigne. Inter ovis locum presta et aperis me secresta, sat res in pater dextra. Conflutatis benedictus praemus activus edictis, voca mecum benedictis. Ore supplex et acclinis, crocodilum quasi cinis, gere cura miei finis. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, judicandos homo Deus. Huic ergo parce Deus, pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In iotem predixit Iudus subis Deorum. Amen, amen, dico vobisca vidit ora et nunc est, quando mortui audient vocem Filii Dei, et qui audierent vivens. Sic ut enim pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et Filio avere vitam in semet ipso. Et potestatem dirite iudicium facere, quia Filius hominis est. Nolite mirare hoc quia venit ora in qua omnes qui monumentis sunt audient vocem Filii Dei, et procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vitae. Qui vero male ecedunt in resurrectionem judicii. Nos tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Domini Iesu Christe exodie libera animas omnem fidem defunctorum de penis inferni et de profundo lacu. Libera ias de ore leonis, ne absorbiat ias statarus, ne carant in obscurum, sed sini fer sanctus mihi representat ias in lucidum sanctam. Quam morem abre promississet simile eius. Hostias pesces tibi Domine laudis offerimus, tu suscite animabus illis, quarum odio memoriam facimus. Facias humili de morte transire ad vitam, quam olem abre promississet simile eius.
Ora, ti trasmette sul sacrificio di Paris. Sus pia Dominus sacrificium humanus tuis, ad laudem gloriam mulis sui, ad utilitatem concinustam totiusque ecclesiae sui sancti. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Susum corda. habemus ad Dominum, Graciamus Domino Dio nostrum. Deum et justum est. Vedi metus in secum salutare, nos tibi semper et ubi gratias agile, Domine sancte Pater liberdens et ene Deus per Christum Domum nostrum. In quo nobis spes beate resurrectionis effusit, ut quos contristat certa moriendi condicio, eosdem consoletur futuri mortalitatis promissio. Tuis in fidelibus Domine vita mutatur, non tolitur, e di saluta terrestis uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur, et idio, cum angelis et archangelis, cum trones illuminationibus, cum micia celestis exercitus, in gloria Tue canimus, sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius in celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus monite divina institutione formate de dicere. Pater noster quid in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. Dominus Deus. Dominus Deus. Dominus Deus. Confiteor Dio omnipotenti, Beata Maria, sempre Virgine, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis, Peter et Paolo, omnibus sanctis et ibi Pater, qui peccavi nebis cogitatione verbo et operi, ea culpa,
mia maxima culpa. In precor beata Maria, semper Virginem, beatum Michaelum, Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos, Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orari pro beatum in Deum nostrum. Miserere Christi, Deus Deus, dimissis peccati, destis peccatoribus vita aeternam. Amen. Irregentia nostra sonum remissione peccatorum, et solum privat nobis omnipotens excidibus Deus. Amen. Ecce Dei, et Spiritus peccata mundi, ut Domine nostrum Deus, ut inter dictum meum, sed tantum dic verbo et salvatorium mea. Domine nostrum Deus, ut inter dictum meum, sed tantum dic verbo et salvatorium mea. Domine nostrum Deus, ut inter dictum meum, sed tantum dic verbo et salvatorium mea. Dominus Iesu Christus, ut anima plenificum aeternam. Amen. Lux et in luce Teis Domine, cum sanctis suis in aeternum capius es. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce Teis. Cum sanctis suis in aeternum capius es. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Animamus quesumus Domine famulorum famularum perpetuarum oratio proficia supplicantium, ut eias et a peccatus omnibus exovas, et tue redemptionis facilis et participes. Qui vivis in ascum Deo Patri, et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Requiescam in pace. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Iblice per avere Deus iar verbum hoc est bicep apodium omnia precium facta sunt ille sine perfectum est perfectum est. In ipsa vita et ad vita et ad lux hominum et lux in teneris luce et enim comprehenderunt cum et homus ad Deo cui nomen Johannes vivim testimonium et testimonium per libere de illuminatum et credere per illum non erat ille lux et testimonium per libere de illumine et ad lux vera credumatum in nomine venitum in mundum in mundo et mundo pisum factus est mundus infagnavit in propria venit et usum ciperunt quod dat me ciperunt de amadilis parasata filos Dei fieri Ispiciant Domineus, conex sanguinibus, sene causate carnis, sene causate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum esse habitati nobis vinutur a meo, cara gentium, abate cum gratias veritatis. Deo gratias.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucedo pes nostra, salve. A te clamamus ex unis filii Evi, A te suspiramus, gementet flentis ac lacrimarum vale. Eiae tu advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos Et converti. Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilemus tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, utini efficiamur promissionibus Christi. oremus Deus et fructus nostrum et vitus proclamate gravate provisus respice, et intercedente glorios macata vita Dei Genetrix Maria, cum beatus Deus pomps et gratia apostolis tui spiritu et quodilibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertare exaltatione sancte vade Christi crescere fundemus, misericordiam in exaudi per nobisum Domine nostrum. Amen. Sancte mica candide finem prego contra Christa missidias labies et presidium, impretire Deus supplicamus, que principes celestis Satanas spiritus malignos, que periscendem animam peccantem in mundo, divina fitus in infernum detrude. Amen. Curios gratissimum, Miserere curios nobis. gratissimum, Miserere curios nobis. gratissimum. Miserere nobis.